प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला करीम आपको और आपकी फैमिली को अपनी रहमतों के साए में रखे, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और आप सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब बाज़ौक़ हाज़री नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे इस वीडियो का पहला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र ताइफ के मौके पर कौन सी सूरह की तिलावत की? ऑप्शन ए सूरह यासीन, ऑप्शन बी सूरह मुल्क, ऑप्शन सी सूरह जिन, ऑप्शन डी सूरह फातिहा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह जिन। सवाल है, कौन से पैगंबर सब्र के हवाले से मशहूर थे? ऑप्शन ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस फतह का पुरअमन इनकलाब कहा जाता है? ऑप्शन ए ग़ज़वा बदर, ऑप्शन बी फ़तह खैबर, ऑप्शन सी सुलह हदीबिया, ऑप्शन डी फ़तह मक्का। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फ़तह मक्का को। सवाल है, बैर रोमा किसने ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था? ऑप्शन ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, ऑप्शन सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, ऑप्शन डी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम बताएं। ऑप्शन ए हज़रत अबू तालिब, ऑप्शन बी हज़रत अब्दुल्ला, ऑप्शन सी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन डी हज़रत हाशिम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत अब्दुल्ला। आपका अगला सवाल है, क़यामत के दिन अदल के मैदान में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? ऑप्शन ए अच्छे अखलाक, ऑप्शन बी हज, ऑप्शन सी रोज़ा, ऑप्शन डी नमाज। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अच्छे। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा कौन सा हुर्फ इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी लाम, ऑप्शन सी अलिफ, ऑप्शन डी गैन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस शहर को उम्मुल क़ुरा यानी कि शहरों की माँ कहा है? ऑप्शन ए ताइफ, ऑप्शन बी दमाम, ऑप्शन सी मदीना मुनव्वरा, ऑप्शन डी मक्का मुकर्रमा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मक्का मुकर्रमा। सवाल है, उम्र के किस हिस्से में फरिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? ऑप्शन ए 60 साल की उम्र में, ऑप्शन बी 30 साल की उम्र में, ऑप्शन सी 80 साल की उम्र में, ऑप्शन डी 40 साल की उम्र में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 80 साल की उम्र में। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है, जंग ओहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म मुबारक पर कितने ज़ख़म आए? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 19। का सही जवाब है ऑप्शन सी 16।
سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا؟ آپشن اے حضرت الیاس علیہ السلام، آپشن بی حضرت لقمان علیہ السلام، آپشن سی حضرت یونس علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے 1000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ آپشن اے شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی، آپشن بی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والی، آپشن سی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے شوہر کے ساتھ اچھا۔ سوال ہے وہ کون سا گنہگار ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ آپشن اے شرابی، آپشن بی توبہ کرنے والا بوڑھا، آپشن سی توبہ کرنے والا نوجوان، آپشن ڈی بے نمازی۔ صحیح جواب ہے آپشن سی توبہ کرنے والا نوجوان۔ سوال ہے کس انسان سے ملنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپشن اے امام مسجد سے، آپشن بی دوست سے، آپشن سی بھائی سے، آپشن ڈی مہمان سے۔ جواب ہے آپشن ڈی مہمان سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے روئی سے کپڑا کس نے بنایا تھا؟ آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپشن بی حضرت داؤد علیہ السلام نے، آپشن سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اب ہے آپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ آپشن اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپشن بی حضرت آدم علیہ السلام نے، آپشن سی حضرت داؤد علیہ السلام نے، آپشن ڈی حضرت انوش علیہ السلام نے۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت انوش علیہ السلام نے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو براہ کرم کمنٹ باکس میں لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔